राजधानी भुवनेश्वर आसी एक गुरुत्वपूर्ण खबर। फाइनान्स कंपनी मान विरोध में दादागिरी अभियोग आनी गाड़ी मालिक माने। अल्प किछि मासर किस्ती बकाया रहिले मध्य रास्ता उपरू जबरदस्ती गाड़ी उठाई नेउथबा नै अभियोग होईछि। ए घटना को नै पहाड़ थाना रे एतला दाखल होइतबा जणा पड़िछि। फाइनान्स कंपनी मानक कार्यशैली को नै पुणी उठिछि प्रश्न। अभियोग अनुसार ऋण नै किणा जाउथबा गाड़ीर किछि किस्ती बकाया रहि जाइथिबारु गाड़ी को रास्ता उपरू जबरदस्ती उठाई निया जाउछि। एभली कार्य मान्यवर उच्च न्यायालय निर्देशनामार विरोधी बोली गाड़ी मालिक माने दाबी करिसेंति। एही प्रसंग में ढेंकानाल ट्रक मालिक संघ पक्षरु पहाड़ थाना रे एक एफआईआर दाखल करा जाइछि। अभियोग रे कहा जाइछि जे नियमित आईनगत प्रक्रिया अनुसरण न करी किछि फाइनान्स कंपनी एवं सेमानक रिकवरी एजेंट माने जोर जबरदस्ती गाड़ी जबत करुछंती। फाइनान्स कंपनी मानक एभली कार्य गाड़ी मालिकंक जीविका उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाउछि। घटना को नहीं परिवहन व्यवसायी और ट्रक मालिक मानक मध्य असंतोष बढ़ी। पुलिस अभियोगर तदंत आरंभ करथिबा बेले फाइनान्स कंपनी मानक पक्षरु एपर्यंत कौनसी प्रतिक्रिया मिली नाही। फाइनान्स कंपनी को विरोध में आसीथिबा एही अभियोगर सत्यता नहीं पुलिस तदंत परे अधिक तथ्य सामना को आसीबो। एही खबर उपरे एकाम्र मीडियार नजर रहिछि। सुप्रीम कोर्ट अवमानना होछि काहेकि ना सुप्रीम कोर्ट कहिसंदी जदि किए गाड़ी लोन नेले ठीक टाइम रे सुझी पारलेनी ताहले तार लीगली से गाड़ी सीज करंतु, कोर्ट रो ऑर्डर आणंतु, मालिक को नोटिस करंतु, पुलिस नहीं गाड़ी टाको सीज करंतु। रास्ता रे किए गुंडा किए फाइनान्स बोली लोक जानवे केमती रखिले बाड़ेले ड्राइवर गोटे सहजे गाड़ी देदेव कि जड़े लोक अटकई दबनी ताकू पिटिले मारणास्त्र बेके लगेले मोबाइल छड़े नहीं फोपाड़े एमती आमर बहुत गाड़ी भी आम संघ कहूँ 10 पल्ला दीटा गाड़ी भी हाईजैक होती। ये विषय आम मानवर ये यांकू देचु टीसी नहीं आमर यांकू डीजी साहब को देचु लिखिकी सबू थाना रे प्राय एसपी की लिखिक देचु जे ये जो गुंडागर्दी बंद हो जी गाड़ी नौ जदि पैसा न दौरान प्रॉपर वे रे आपण गाड़ी सीज करंतु, गुंडागर्दी करंतु नहीं कहीं गाड़ी लक्ष लक्षटा माल कौन पनीपरिया गोटे क्रोम जाऊँगी या गाड़ी सीज हम 15,000 टका ने रिपोर्ट दिन को 500 टंका जो गाड़ी मालटी न पहुँचले पर डे 10,000 फाइन। चिंता करूँ से गाड़ीटा मालिकटा बंचो ना मर आपण ये आखि आगे रखी यही जो मैंने रास्ता धेरे मारणास्त्र लगे छड़ाऊँच ना तुरंत डकायत केस लागू जोटा कि डकायत केस लगिले ये गुंडागर्दी बंद हो सरकार को आम ये अनुरोध करूँ। आमर टीसी ट्रांसपोर्ट कमिशनर समस्त जनाऊँ आम कौन कले मुंड टेक बचबू जदि आम गाड़ी खंडे नहींजु आम गाड़ी चली पारूनी सेटा आमको आप जनइबे कौन केमती बैंक वाला साथ में ईएमआई दबू न दबू आम से कथा हूँ। एटी जो गुंडा लगे जो बिना अथोराइजेसन बिना लाइसेंस रे गाड़ी टी आसी दुर्बृत्त मैंने नौ आज जब क्या चढ़ीगला कहार कौन प्रोब्लेम है सबुथ आज्ञा गाड़ी वालार लॉस हो तो से आपण मानक अनुरोध टे सरकार को जनातु जोटा कि कौन कले आम गाड़ी वाला बचू सबू रेट बढ़ुचे तेल रेट कमुची केमी आगे आम गाड़ी किस्त देव केमी आम बचू सबू रेट बढ़ुची माने टैक्स आम दौचु ता बादे टोल गेट दौचु ता बादे परमिट दौचु जिते बड़े आज्ञा जार जहाँ पैसा गवर्नमेंट सर्ट है से गाड़ी वाला अलाउ हम जिते आम पचारू पुलिस को कहीं आमर माने ड्राइवर माने मद पीबे गाड़ी थाना रहिबो ड्राइवर माने आज्ञा जेमती रहा कथा सेमती रे ड्राइवर को रिलीज कराब गाड़ी वाला पैसा निया 12,000 13,000 एगुड़ा सब कौ प्रकार न्याय एगुड़ा किए माने आमर फाइनाल करिवो पुराना सरकार गले नूतन सरकार आसिले एगुड़ा सब आम क्या दुख कथा जनइबू आम एमती हेल्ले केमी आम ईएमआई दबू तो समस्त को अनुरोध करज्ञा यार न्याय विचार करी आमको आम गाड़ीटा जब आज मुकुड़े दिंते ताले मालिकटे बंची जाता ना आम पहाड़ थाना सम्मुखर आम आत्माहुति दबू। रोड आसूला से 4 जन दुर्बृत्त मो गाड़ी की अटकईकिन गोटे जगार पार्किंग कर रखी कौन आप कौन कहीं पार्किंग हाँ आम मागिलु जे 4 जन आम ड्राइवर मागिला जे पार्किंग कहीं कल पार्किंग कहीं कल तो सी कहला बैंक रू स्टेटमेंट आई आप भाई मोर आज्ञा गोटे किस्ती फेल अच्छे गोटे किस्ती किए गाड़ी टाणे तो कौन आप चाहते सरकार निवेदन रखिए पहाड़ थाना अच्छी सार को निवेदन कर एफआईआर
ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସାର୍ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ରିଲିଜ୍ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବେ। ସାର୍ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା? ସାର୍ ତ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କଥା ହେଇକିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଆଜି ରାତିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ହେଉଛି? ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ବାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆମେ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିକି ଏଠି ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ଯାକ ପଡ଼ିଛୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ଡିଟେନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ସମୟ। ଗୋଟେ ଦିନ ଡିଟେନ୍ ହେଲେ ଆମର ଆଜ୍ଞା 5,000 7,000 ଲସ୍। କୁଆଡ଼ୁ ଏତେ EMI ଆଣିକି ଦେବୁ ଆମେ? କିନ୍ତୁ ତ ସବୁ EMI ଦେଉଛୁ ନା ନାହିଁ, ସବୁ ମାସରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଯେ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଆଜି ଟିକେ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। IAS ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଟିକେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଇପାରୁନୁ, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବହୁତ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ହୋଇପାରୁନି। ଆଜି ଆସୋସିଏସନ୍ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ ଓନର୍, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ମୋର ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି କିଛି ଅଜଣା ଲୋକ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପିଟି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଛଡ଼େଇ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ଗାଡ଼ିଟିକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମ ୟୁନିୟନ୍କୁ ଦେଲେ। ୟୁନିୟନ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲୁ ତ ଲୋକେସନ୍, ସେଠୁ କହିବାରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଜାଗା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖାହେଇଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଟା ଭିତରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଛାଡ଼, ନା ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଆମେ କହିଲୁ କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ମାଲିକ? ନା ମାଲିକ ଆମର ମାଲିକଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ସିଏ ମାଲିକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ କହିଲୁ ମାଲିକ ନମ୍ବର ଦିଅ। ନା ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? ଆମେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଳ ଥାନାରେ ଆମେ ଆସିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ FIR ଦେଲୁ। FIR ଦେଲା ପରେ ଆମର DCO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବୁଝାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ସେଠୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କିସ୍ତି ଫେଲ୍ ଥିଲା। ଆମର ଆଜ୍ଞା କିସ୍ତି ଫେଲ୍ ଥିଲା ଆମେ ମାନୁଛୁ, ଆମର ତ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଫେଲ୍ ଥିଲା। ସେମିତି ତ କେଉଁଠି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇ ନେବେ। ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲାଠୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାଗୁଥିଲେ ପଇସା 10,000 ଦିଅ, ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ନହେଲେ ନେଇକି ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିବୁ, ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଆମେ କେସ୍ କଲେ ବି ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଆମର ସବୁ ସେଟିଂ ଅଛି। ଏମିତି କହିବାରୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ। ଥାନାର ଆମର DCO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ। IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ। IIC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଥା ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଲୋଡ଼୍ ଗାଡ଼ିଟି ବିଶାଖାପଟନମରୁ ରୁମଟା ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ସେମାନେ ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଭିତରେ 15,000 ରିପୋ ଚାର୍ଜେସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ପର୍ ଡେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଜେସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ପଇସା ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଠିଆ ହେଇଛି ଲୋଡ଼୍ ଗାଡ଼ି, ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଟିପି ଫେଲ୍ ହୁଏ, ୟା ପଇସା ଆମକୁ କିଏ ଦେବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କର ପଇସା ଖାଇଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ତ ଆମକୁ ଏମିତି ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଦେଇନଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ଥ୍ରୋରେ ଆମକୁ ଲିଗାଲ୍ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଛି ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ରେ ପୁରେଇକି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ବାଲା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବଞ୍ଚିବୁ?